بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ahdani domba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikiomba halanika odom liyo hanyo tipia yani harima hawa ya amani rimo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya risamihi wa jimlifu wa hema kosa hema huyu nani matiti rimsamihi riombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yabonesi haina mwanadamu ikao leonge mmade, haina mwanadamu ikao nge harima msafara ngari mabao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya mawasilishe harima msafara ikao ya kusudia watukufu maislamu ngari njeo harima shaipindi shararu sha sahibishiana neze darasa za hatu rilio vazima na uhadithi harima hadithi ya vili ikao do ijuhunda au harima ya 40 nao yu hadithi ya rengwa ni Umar ziradhi za Mwenyezi Mungu nazimwendele harmase darasa mbili ra onesa rikati harima le suala ikao Jibril hauzisa mtume sallallahu alayhi wasallam shahamade namne ikao rionesa wala wakati wana mtume hakuwa tujua ya ukendini ya ukao wala Jibril alayhi salatu wassalam. Jibril hauzisa mtume fa akhbirni yawnabiye ewo silamushinu hindi mtume sallallahu alayhi wasallam mjibu habendini al-Islam an tashhada an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah. Riwanesa zerwika uduza sahibishiana nele shahada yaukaketu tosha hukale umri yatimia wa silamu wahahe yaukamru hata mkaha bendini ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ikeabu bahi shanga borongo ikao ngazilindo wakatika udu watamkale shahada zidunga nenele shahada ujue fasiri ya hele shahada ikale waza ibada ya uzifanya sababu ya Mwenyezi Mungu awauti zisindio heda amrikao ikao yeti Mungu de haliyo wajimlifu wahendini waheze ibada ikale hamba hukubaluka mtume sallallahu alaihi wasallam donrume njema ikao dora yerewa abongiwe bidi ukubalizi le kaudu mtume yambiwa yarambie utenjeze wala urendeje wala utivunguze. Baada hadithi mtume sallallahu alaihi wasallam haonesokendeni watuqima as-salah tibahi mengoni mwa Uislamu do kama nadamu yarendeje yahimise ye sala abu ye sala ngebaliya urongozi nje karaba sala hamade namne kawre woni saharmay darasa yamiso ye danger hemri kawdo uronti ye sala arwona sokaya harma hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam zone sekendrini al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah ya hadi lo bayna ya hatu indi bayna hatu ni makafir dendi de sala bayna hatu na walendi ni de sala mataraka faqad kafara ya rati sala buharendeje abu hakufuru riwani satena ukawrati sala ngiyo janibu imma imruiha hanaye sala bahi ya ukayoti farudhi wangu kafiriho kabati ya tendini kabati ya tamashindano mkini shemro ya hakubalia sala shangu fano lemevu ya sala wakati anzao au hayirati shangu kubaluka yo farudhi wanazweni waritsa na wanisia ngabu ambuka awa sardi ya kafiri ngabu abangi isilamu shangi endini nge fasiki ikale wana barji miseza sala wado ujo kaya sala rahawe jenda ngabu izisa shiwao nado kange video urendeje ujokaya ngo ujokanzo tawaze abo tawaza ngabo yemaji ede henna maji tide henna maji ngantike majardeje yo maji ya tahara shakuna ujorenga majika yoti tahara awaba hayonga ya tahara shaka na ujo utahiri shahindu au kuna ujorendaje kuna ujo tawazia dokikale wando wanji harma sala ngwanzo kimruo sali abonge bido ujoze sifa yahe majika odo ujoka utashiwa ili yarumie wakati kaudo wanzo utawazi abo maji ngabe mabakia ngabo majika yo tahara ngajojo utahirisha hindu ngabo majika yo tahara shaka na ujo utahirisha hindu ngabo majika yo tahara shayo karaha ngabo majika yendini iyo najisi abo mrika ngwanzo ende ya swali ngiyo bidia jose kategorizo ka ye majika odo ndoka ujuo yatawaziza yao maji ndayabi de halyo tena
hamade mna ravumbua maji najisi ya maji ya tahara ikawa basi najisi zinazingar jua uyo damu iloko jua maradhi ha uovu ndo donc yasi harumende haruma maji yo najisi ha eke majinga yonti ni kula mbili yaode maji kawa ya wasili 161 litri maji ya wasili yaba uyo habaga kula mbili eka yasi najisi kachabadiliha madama yatimu kula mbili yabo kajanajisiha namnaje isibadilio maji zosi fandaru wasihi najisi na yatimu kula mbili mfano de shesima shabo yabo wasihi najisi kajabadiliha tidelevushe tido mwangalio tido mjibu abaharneje kajanajisiha shekanga yonti ni makula mbili nusione zono sekendi karekaya badiliha rekaka jabadiliha shamada manga yonti ni makula mbili aboye majiyar ndeje ya najisia shekanga yojumu wakula mbili si hangalia ebu wasihi najisi shinu sima wasihi puhu wasihi damu wasihi mbuzi ifavala jabadiliha wamjiwo yerangi umangalio ekanti maharmazo sifayizo ibadiliha awaba majiyao ya ndeje tinaka ujo yarumia nitawazi deha lyotsena wakati kao donanzonje nanjia osalani abo titredebo na juhatsa demshana ni domkinishia abodo ujue tahara inamna utambua de hali utambua nganzo ke majindini majia ya tahara shatna udoranga majia jo majalla tijindini nda angibido ke majindini ya tahara yatambuse rewazi ya uso rewazi ya dingo leko jolila liredeje liti mja yake mtahirifu ranzide zenguo yeziungo yarende ikahanyalo malaloni ekele dembanguo zonti pia zikendeni zike tahara madama sahajua ze maji ni maji ya tahara kitohisha bango njajia banongana zo ngarikoti harumengu za bili watukima sala do hisa sala ikasangele majianu hasa harendeje ngene maji yanu awabaha mwanzo yatawaze ili ajake mru woswali dujo kaze fardhi za udhu abazo sita rangu do toti yenia baada abo yenia kitatibiti na mtume sallallahu alaihi wasallam ya ukendini ya ukaya hado itamka namnaje yoti farudhi wala yoti suna uko yenia yahe wakatudo kaustawaza udabendini nawaitu rafa alhadath alakbar yukitatibiti sha mahalaha niya domoni wa mahalluha alqalb wa malaha niya domoni malaha niya domoni getimo to shauka udhumani harima ya roho yaho ya ukendini ya uka wengo tawazo ilindi ukemruo ka uredeje wode wasali sha wakati warenge maji yoti muhimu wala yoti suna hoju samikiro ndaba na waitu rafa alhadath alakbar au waitu rafa alhadath alasghar au rafa altijil haid au ayati muhimu zerongo hizo doto wakini shahari momo hao ya ukango tawazo doto wakini shahari momo hao ya ukango sali doto wakini shahari momo hao kango yelomyelo muyu shati pakamra jusemikiro ya ndaba na waitu salli dhuhur 4 rak'at na waitu rafa alhadath alakbar iso sirendeje kazathibiti shawa mahalluha alqalb mahlaha niya dendini do mon donc yode nguzo ya maado hendini ya huwa wudhu do mrulida do mrutia ye niya nguzo ya bili do yeza wa uso aburanzi vanu wadisaze zenyile hatendini hata harmasheli yode ndi de longo relargeur na tibo shishi juu hata wisho juu buhari yabo wode yabo uso wakati mdu yajoka utawaza ngiyo bidi ya yeze umalayo abarmo uso asina zendazi asina zenkobe ngasi ikangale mdu ngena zendevu umalayo pyo ngiyo bidi ya ndeje ya yeze baada yabo ngasina ndini ngasina emihono yomili yode nguzo ya rarude emihono yomili omuhono koto hadisabanu omuhono ngwadisawora nzize ntazama haya uja banja yode ndi nyode yabo do muhono ngabantu kango atawazangu atingo hadisa banu muhono ngo hadisa ndini ranzi banu uja harima banja yode yabo do muhono abo do kale umri ardeje yasinge de hajotsena wakati yajo ko utawaza muhono abongiyo bidi yasane hunuja uye maji ya kesu ya uka ya njia ya bite mihono ya kesu ekange na mafuyu mahu yatunde ya ukendini mathalan hapa do ana washe itikabala kazaina ya verni au keka kazaina ya verni ngejoka uzie maji keka ya wasili
harmendi ni harme mafu ya asili abo udhu ke jakir kale unguta wazo la mwanamme mathalani yako faneze mekanisien ya kano wili ya kanela ami au wakabaha pensiri ila pensiri endini ya mafura abange bidu towe takayila mwanamshe harendeje abahaze boteza haye kremu namne kao hata jowlo zangati ngurele hamamaji ya siharma wani watando waba haruka ya tendesi towe takayila haza sabuni yatowe kremu ila au yatowe lamila au yatowe pensiri ila au yatowe inaila nge yarendeje nge ikeye emaji wasili harima yezingu shakale ongene mafuyu mwanamshe ngene mafuyu ya shetani hata mafuyu ya shetani awaba haba haina ya shizungu haba hata waza mtawaza kunaka urenda kunaka ukiri haukaye ina ila lefuyu ya kazali ngaljoka uzia yemaji keka wasili harima ya asili ya hendrini ya he yemafu de haliyo abawe mrohazi ngena lami hali au urafene sigadandeje no ura ulango doka uzia wasilie maji harima ngozi abonge bidiyar ndeje yeto de haliyo enguze yane do uba shehita do uba hendini shehita rekange na nile au ngeno randala pale do torenga maji yardeje ya ba zamadhahibi waqtalifiana harme janibu ya ukendini edo uba shehita pia au ngetingotosha mraba hebesho mno upuzi wa nile madhabi mamushafi wana sokabesho upuzi wa nile ngabone sa ukendini de shehita shonti pia abodo toba shehita kamdu wanzo kujojoba pia keti nendini keti ina tabu abaho yimwana mshe ngena nile ikao zongi zonkuyu madhabi mamushafi wana sokabesho upuzi wa nile bontawazao na tawaza tijojo fenda besho daba abotire de jabutiba eshanga mwana mumshikao hasukunyile kama tazisi hunu zire de jehunu yabugo kabaha nusiona zono sekendiri gujoba zile kawo zilo harmale da hawilu shakara uba zile kawo do yarandaje do ya lash abawi mwana mshe ya baba ni shetani hati yamesh ebale meshila meshila gujoba zenile ndini zenyile yeza asili baada yabo abode mindu yomili rantize ntazamidu hatowana azijiba ikawodo wazingiza yemindu ngene ndini ngene ne tartibu zode ze farudhi za hendini zaho wo udhu zode ndini ze farudhi za udhu abangabo za tsuvumbula yabo ekati tawaza na minja fanezo avumbula eza fanabo za tsuvumbula bwendi dutoma shishiyoni karjavumba hutoma shishiyoni bimana nge hata waza na ikajataho mashishiyoni wa udhu wahe urendeje ukiri eka hata waza na ikajatutu abo udhu wahe urendeje ukiri eka hata waza na ikaja tiyema jiho mbuwani abo udhu wahe urendeje ukiri ngabo masala ya butsena revumbo kado yeze mihono yomili abo yesu na do hadisa wo meuja wo mshe shenge hanja hadiwaza hatedezo mshe ujomme wanazenu ngabo nisokendi no udhukiri au kiqur'anatu abendini baada ujoye zao ghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq yezemi hono kajabado mmono meujomshe shazi hadithi za mtume Yesu na ijamba wenje mado hadisi o mme ngeuje wo mshetok eketoka habewa hanja hadisi o mshenge ajomme o udhure ndeje ukiri wallahu alam tukizadi za sahibishana za fardhi za huo wo udhu amgabo zesuna hamadi ravumbua do utede mratsa buseyemi hono ya jere bismillah adweza kadondaru shakale hata wazabatino kafana ndarundaru udhuwa hereneje ukiri haizo usuka donzima hajayezo usoka don mihono kadon mbili uomdu kadon nzima udhurende ukiri koti nendini koti na tabu nukaya yasinge yodi za sahibishiana no udhu abunga bwezime na wo udhu rantibo ya jamba ikale harendeje hajamba abo yo mena udhu haina mbahindu yale harumaze nziyambili zambwani hato jambo pepo awaka karali kume hanya wafiseli madama ila harumaze nziyambili zambwani abo udhu wahe urendeje udhu wahe umenye hade haliote nikaha siuha ya akili roha udhungo menye hao nikaha rendeje nikaya harume madhabi mamushafi wone sokendini de kamru akomea mrumzade de kamru akomea mwanamshe shay hakika hokomea mwanamshe udhuko tsumenyeha rekam karibu rekam hule shanga bo madhabi mamushafi wone sikika hukoma mwanamshe wo udhungo menye hao ngabone saye haliyo ka hukoma mwanamshe udhungo menye hao madhabi mamushafi shay zilona mvuwe komea mwanamshe udhuko tsumenyeha namnaji izithibiti ango tsaba zao ithibita ukamtuma sallallahu alayhi wasallam yujo yela au ka mrujo usali nomi na mathala nabati yele jinaba au mwanamsha kana hidhi hayele
wotimizi katafana roika uzomenya udio ujenda swali direct timpaka yarudi tena yatawala ba mtume sallallahu alaihi wasallam yeujo yela watawaza habusu mzima harmwandu ashaha ida swali na manamshe mri amlola bo hule nawe no udhure ndeje yakarudi tena yatawala de hadume ngono usiku mtume sallallahu alaihi wasallam haka uswali wayasiya usijidani haka ubanza usemidi ya Aisha hamkomea no udhure ndeka jamini sala bari hakumelone mrumsha de haliyotana ngono usiku wa Aisha radhiyallahu anha halalaina mtume baada ya hakwete gajona mtume hakati kutapala mihono yao no banu mtume yali ngojogwa daka na contact yoka yapyo ni homenje yede hata ya mihono ya Aisha ikome midu ya mtume sallallahu alaihi wasallam na mtume kajameni sala shahadungi ya sala ya hadungi ndini ya sala ya donc hokome ya mwanamshe hezilo na mvuyu wa udhure ndeje wa udhu kotsumenia abaka leo ramba hokuma mwana msha udhu kotsumenia iyo ketsone sokabo yo halali hokuma mwana mshekao yeti wa halali wa wejua ketsones haramu hokuma mwana mshekao yeti halali nawe sha ekati mkomea udhu menia udhu ko jamenia heze madhahibi itotide madhahibi Imam Shafi'i wallahu a'lam doko yodes mngoro mazero kao zo menyendini zo menya udhu amrahu zisabanu ngamdodo swali na mititi ya meshi sikaratu dojibu masala direct shar masala hiyo ya salaha mademna vanunga risomao zarongozu menyo sala nezir tongozo swala ikiri hari mazar wika ozo umenya swala kabajavumbulo ya meshi ngabole dhambi mdu yatia meshi unge harima dhambi zero uhalaaniwa nge harima zela ana za Mungu mdu ikawa hatia meshi ngulaaniwa ne malaika ilo dhambi zero shaikaya emeshi yoti ya najisi hatawaza ngemtwahirifu njabo kaya hakana jina bahayele alafawe namna eleza meshizila zizie maja ngamvumbo mrikao yenge mtwahirifu katina hata tabu ya unji ya hosolani totsido kange na mesh yenja hosolani salekiri yekubaliwe ujo Mwenyezi Mungu she salekiri madamendi hafaneze sharti za sala wali ho tohara haji sitiri ubanu yahimu abo tohara zengu yavangizo tohara bose kibula hafaneze nguzo za sala haji tenge na roika uzomenya sala akharjwa bendi hati ya mesh ya sala ikiri gena le dhambi la hemesh yaba kubaliwa zojo Mungu au kamba hindu yo ujo ukiri keke kubaliwa bendu yo ujo ukiri keke kubaliwa dokunga rujabo kendini ya salaha he yikiri ngena le dhambi la hendini la heye yemesh abo henda keke yundu mradi shakarna bakeja kiri wallahu alam dokuyo dendi desa sahibisha nezerongo zimenya wo udhu abahagari njia harma ye sala rahaya janji harma ya sala ngabo zisharuti zitashiwao rionesa ukaya banunga si harma nguzo ya pili holiwa nguzo za uislamu watuqima salatu himisi sala ngarinjao harima za sharuti za sala rahawe janji harma sala ekanga manzoni njia harma sala aboronga borongo utashiwao uzifanye baada rasa wajue maji watawaza wajue zimenya udhu wajue zitomenya warendeje abanga manzoni njia salani zerongo zangu pia ngizo komplenga manzoni njia salani nganza waze sharuti za sala ekaraba sharuti inorongo itashiwa wara hawe janji ya harimerongo sharti za sala abo izorongo zitashiwa parihanienizo ngeunji harime sala ikaraba nguzo za sala izode zerongo ikao do zahimise sala tukise sharuti za sala taharatul a'dha ukengiyo bidike zungo za hao wakati wedo wanjo salani kenga mtahirifu rangi kudi ntinti ngawe na udhu ngawe na jau kete na kutina na jisi harimezi ungo ujuhana jina ngawe mtahirifu woliwa de zungo za hao woliho dawe mwili wawe kutina na jisi kutina nkudi nkuyu au ntinti ababa yo sharuti itahao yo kondisi itahao ngeuje unjie indini unjie harume sala satrul aura do kausitiri wazi hao wanzo njie ho salani abongyo bidure ndeje usitiri wazi hao wazi ya mana mema baina sura wal rukba yode wazi ya mana me atre hindini gyo bidi ranzile ko vusema kunguno bai shabari yabowe bu abukuja sitiri wazi salere ndeje ya salahu ngejoka uranganyo so ni mwana mshede zingo zae zonti pia ila alwaji wal kafaini badiwa usone majanza mai abekale mwana mshe habangu swali habenuwa mahala tsoti do usone majanza sala iketsukiri ya Allah haka uswali shatingwa henga yoni hao haka uswali hununga hao ni hao sala iketsukiri haka uswali sha emindu ya hahe ngayoni hao abongabo mushkili abendrini abongabo mushkili mujo ngujori rihifadhi dokumana mshe
yatabengu swali na valendi hununga hone hao abakaja jisitiri au kaya mbabadi wa usone majanza de majanza shabo yamengu swali na hunungu ni hao abangu swali neza tsulinga zone hao abangu swali na hununga hone hao mwanamsha abo swali redeje keja kirde haliyo padaho wanaume yore marke osoni mo wanaume wakati mrujova mnatiri kongo jo wandu avauze slimu wandu avao wana buljini wa sereo aba hava siri na shati siri na triko nga wandu ikahasiru kuni au hasisi jidani yemba triko ngetsungo hunzi haidrodi ijo hodingoni halafu enko ido ne aweshi uno shahe ababangwe dowazi ababa hardeje ngodowazi salaha he kenaka humkinishia kenaka urendaje kenaka humkinishia dokuyobi mengoni mwa sharuti za hii sala dokayamru ya sitiri yewazi abori yesheleziza padaye mwana mshe ngebido ya sitiri zingo za hizo ntipia illa alwajhi wal kafain ngunjeho salani yasane avishienro ngaboko vishia shabala bo yavishia avishia iba hunu shabala hunu ngabutsingoone au hunu ngabutsingoone ngejamki emidu tena ngiyo bidire ndeje yasane iba awaba havishi hunu ngahone hao abo sala irendeje kejakiri shangiyo bidi ya sitiri o malaihu honti pia ili salahe ikiri abo henlo na mwana dahoni ulone mndu mshoda honya mtunde ikeya emidu ne baye le gauni la haina lisie le saluva la haina lisie libaye mindu mindu ya yone hao salani wa mushkila de haliyo yatabeha bala havaimna ndina hai na bala Allahu akbar ne mihono hunge tsingorra jahange bido yardeje yabe pia de haliyo wonesa wonvisho ha nge bido shalia ha ya ivura ujahunja shaya tsone hendini ya tsone heye ntingo au kawe salahi kejakiri waliwo de mwana mshabuka jasitiri au karabendri zinde ze sharuti za sala aweka wapuza sharuti nzima bamye salahi irendeje yirangania wallahu a'lam nagano wazi sharuti za sala nge bido ko banu yajo swali wake tohara warendeje wake tohara tohara da malika wo gujoka uswali wanu wajoka wimo mndu wajoka ukatema gungunu wakati shehitwa wakati mihononge bido kwa redeje wake tohara sha wakati wujoko ziro wandu wajuhamba abobo msirini hunu yembebe ila nga wamrianyali abo msirini hunu najisi ya pia hati de haliyo da bala minjoka wima ni sali ngani himowanu ni sali ngebido wake tohara shati do tsokare humsirini hunu yembebe hula nga wamrianyala hula abo sirilo hunu sanmetro karnaka bujo sali da banuni himawuni sali yabo da wanzo wakindini wake tohara de haliyo tsena wakati njoka usali miongoni mwa sharuti zitashiwao dukhulul waqt ngebiloko wakati wa sala unjia shati na udo ngabo wandu mathalan wandu alo Faransa ya subuhi na rabengi ya 5h30 au na rabengi ya 6h baada waju ha 5h30 ngabo yebe akena ukirina swali asubuhi ko na do henda bonro ha 5h30 yongi yose aho baki 30 minutes tinawdo swali na akena ukinishi inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta ya sala Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala haijailia osoni mondo wa amini Mungu yakangiyo na wakati special avant l'heure c'est pas l'heure après l'heure c'est pas l'heure donc kuna ujo abokango saliro wakati we jarinda aje wejanji ngabo hala ikaw yujo hamkinishi hanamnaje wimrulo harma msafara ngawe paringo sokomori ngawe paringo ndo Dubai ngawe harma msafara yujo hamkinishiha mrafa ni ndio jamu taqdim utanganya dhuhuri ne lasiri uziswali wakati mjima mathalan abanga mroba dhuhuri mfano msafara shella asiri ngejo kauni unda harbo msafara abelera ni swali lans ya dhuhuri miujo ujaili au kendri ti swali ya dhuhuri tire salam ti disana ti joti swali lasiri le raila jamu taqdim yujo amkinishi yamrulo harma msafara yujo amkinishi awabanga bomvua warwedo msirini yemvua ile kaza na dhuhuri karnaka ushinda ngabo zero wa ureje msirini yujo amkinishi ri swali ya dhuhuri ri salam ri juhari swali yendi ri swali el asiri le raiyo ketine yujo amkinishiha jamu taqdim au jamu ta'khir de aliyo abanga mina msafara ya dhuhuri ngiyo midi sha msafara wa hangu ya vyonge jwa 11h ngejo kauni hundri ya msafara harmo yindi mujo fane jamu ta'khir nado kanga mtu niyo kendri ngamronse ya dhuhuri aba hanjeni tsanganye ne la asiri jamu ta'khir ayo jwa mkini shaho tokaya bari ngamanzone nde hazini abaha ngama mroho 5h30 asubuhi ngiyo 6h na ndabo mtsosali 5h30 ndo bamdo ka honziani kena kumkinisha inna salata kanat ala almu'minina kitaba mawquta yoda sharuti ya saya ya sala ngiyo biduko wakati uredeje unjia ngabo wanru ujomkinisha mathalan wanru walono ufiti abaha mnduge Faransa unge tijinda hubi katutunda
bari katusha adhana katutundasha mndu basaba nijo mkinisho wakati usala angyo biduke na yaqini au fanya jitahidi abanga bozi application ngabo endini uzisa urendeje shamra tsobo kanga mswalo hazari basaba no wakatunjie na riswali salati de ibadati de hali kana yaqini ukandizo wakati wa ya dhuhuri uja wakati wa ya dhuhuri ila asri uja wakati wa ya subuhi uja shatido namna no nao hama ibada mrufa na yaqini ibada mrufa na yaqini shabahido mkinishia mrufa na msafara baada abungu fano transiti harimansi fana transiti tijinda huvi yeye ngehulawa yeche katujwa mru yeloteli asiha loteli ya kikafiri katina busoli katurendaje ngujo fane indini ya uzise ya faneza recherche ya ngale neti ngabo busoli ngabo ye GPS ngujo identifier baino ba position aliona maka ngejo mnikend e ka faneza jitaidizo tipia katushendo jo kwa wakatunji yao ya kibula wa indini elera hiyo yojo madam afana jitahidi ngujo swali he kiasi ya kiasi isha ukamboseye ndawun sharutu ya sa alqibla dobo se kibula adurenda je dobo se kibula yo sharuti miongoni mwa sharuti za hii sala makatimru jo kaka bosse kibula ikaleo anruwa harwe jihadi mathalan inda shiddatul khawfi ile rayo anrujo ubadingo wanruwa swali he namnika o position gerususo mndo anruwa harwe jihadi kwa naka ujisisa giri loboso ukangwa atingo pano ndajina ukwa jasamilwa ye sala shangwe bidi wa himise sala bal hata yo bidi wa himise ngyo bidi yarnde kwa jasamil odwa lo harumende harumasha jihadi kao hoenda ntingwelawe kuyajamba corona sojore hifadhi de halotse na haruma sala ya suna mrujo kaka boso ye kibula mrujo jo kaka rendeje kaboso ye kibula tukabori wonesa ze sharuti za hendini za hiye sala abomrunjiyo haruma sala kaka japari haneza rongo izo sala hengiyo ndini keja mkinishia kejarnda je keja mkinishia raba kam tahirifu abeka hanji abo tahirifu lade manara tedera one sarangu de maji raone se maji ka umru yarumia umru kaju yarumia raone sa ze fordiza udhu raone sa zerongo kaozo umenya udhu ikale o habangu njo harmo salani na enge na shaka katujwa kaba ne maji yanu jo mkinishia nitawaza uke kanitawaza au ya juwa ya ukendini ya majianu ya sinajisisha yanu mathango donda wandu shinu isi mashakamili wasinajisa abo mtirume maji yao baada abo ya rumiange nesha keda bala ko liba abunge na dutaru salah wa mushkila dokuyo do mana raka utende riwonese zerongozi ridiwa za nukto harima ya tahara na diza sabisha na womiyelo au kama ngasi harimungu za vile watukima salah do tede riwonese rahare janji harimendi ni harume salah ngoni mwe tahara yaza sabisha na womiyelo ho kamria yele ngizo na sibabu andani de kaze nyiruma sa zombi lizi hondana ze nyiruma sa zombi lizi hondana yo sibabu ngoni mwe sibabu zo kale umri yarndeje yele miyelo wa farudhi de kazi hondana wazi ya mwanamme au wazi ya mwanamshi shondeshi nji harumwe wala rekahala wamani au kajala wamani shamada mainji abo pasarde ya yele shakale wa hakabo fungo juyu kashijawa hi ya randaje au ba tipasa ya randeje ya yele nane kamru wala wamani rekahala lana mundu au hatola la horo au abala la tabirini atonange hindi alonange Nairobi atonange na hindi nepo afa horo ajwaji hundu hala wamani au aba ipasar ndeje ya yele reka halala na mzade reka kajala kinyume ekabano abahalala hono tabiri shaka jahora kajala wamba hindu reka mwana mere kama na msh aba yoti mpaka ndeje yoti mpaka ya yele madama kajala donc sababu ya vile ya uyela de kamro ala wamani reka mwana mere kama na msh ula wamani de ali mwanamshe kategoria nusu ya wanawashe yo ujwa hamkinishiha wala wamani megono masa sababu za uyela do kamro hono hidhi haono hidhi hisa yuyela ono nifasi hisa yuyela nani kamru hazaya batunoka hono ndini damu shamada mahazaya yeurenda je yuyela abo kangwanzo ya swali na hajilwa zerongozini batunoka hayele abo salake jakir hajuha ajunro la wamani baada abo angwanzo swali asubuhi na ikaje abo swali rende jakir shangyo bidi ya jitie tahara enamna joka yuyela farudhu mbili hemru ikawo do hanzo yarende je do hanzo ya yele ngutashiwa farudhu mbili ze farudhi za miyelu mwanzo wa yele ze farudhi za miyelu hamade namna wawudhu ulona farudhi de haliyo miyelu wana farudhi mbili ikana ba farudhi ezero kianga zitashiwa ujenizo exactoma eka kujafana abuke jakiri donc wa miyelu ili ukamilie nganzoro ngombili
do utennia amade nimraonesa wa mahalluha alqalbu malahenia domoni barakallahu fika akhi malahenia domoni shatna wanjoka ujaniyele tinaka uja nawaitu rafa aljanab nawaitu rafa alhadath alakbar كذا ثبتي ومحلها القلب ومهاله تبعي هي definition هنية يفسر النية بمعنى القصد أو قصد فعل الشيء لو كسد أو فنيرونغو نابونا sana nanja mshanani natuwa nguo natundeke majinga yonamro nabulaye dushu nijwa ukabala tilala nemru mshajana nanjia nanzo abasati kusudio kanga mjuso jinab abonga myelo mu yodenia yode farudhi endini e yamando de farudhi e yamando aniya do utenia e abili isalul ma do wasilisha ye maji harimwe pia hezi ungo e kamru ya kauyela akabanga bano adingo ji complique harimwe myelo mihu banu bofundi miti ju yelo myelo mu banu bofundi tilola mintu zerongozo na ngorati ji complique ngabo ye farudhi ngabo ye madendelea yo hamade mruwa ho nyumba ikahu kazema brike hutamango be madirisho kazambe tanda funga wana nyumba shahoda wareme taloshi ubaherangi utie meblo utie karo ute mwenje ute kuse ute izo pia umadendelea shanga utoka za brike hutambe biza miwango hutambe tanda be shada bonti ngo habanga wana nyumba de hali o mielo ngabo wajibu farudhiga ngabo imadendelea ya dunga na numiyelo wa mtume hesuna izidisha oturu na wema yonesa uke mru ya soma dini yonesa uke mru ya soma za hadithi za mtume dokuye farudhi dototenia ezingo za hozi loze majizonti pia rekangwa hadisomi dunu hozi twani rekado mhononu joma kapwani rekado fubanu siha eni malojo hadisa borezi ngo za hozi lowe zonti pia hatutani ya hosibarini hatnjieni yasi kuvetini hatani yasi armabarika denia ezingo za hizo tipia zilo abo mielo ahekiri shangabo yesuna ngabo kamilifu ngabo leturu ngabo yehamu yaho ya udunze mtume hayelena mnaji abodo utende ni tambuse mbidi ambo anibu yakahaka utabu hayena madamu yaweze etoweta kataka ile ketokaya yeze mihono ya tawaze ya jerendeje ya wose kibule ya yezi yeshehitwa kadondaro pada mono mmeni kadondaro pada mono msheni kadondaro baada wezi izo ndiyo madendelea yawendi ndiyo madendelea shaka hatotenia haezezi ngoza hizo ntipia omielo wahe urendeje ukiri megoni mwe tahara abori sarideje yo megoni meze tahara ikaudura kavumbua rionesa ze sharuti za sala ababa ngaredora njie harima ye sala ngaredora ndeje ranji harima ye sala shara hare janji harima ye sala abamru ikao ngena tabu harima udhu sala kenaka ukiri ngena tabu harima wa mielu sala kenaka ukiri nge katsujwara ngozi menwa udhu abo sala kenaka ukiri beshangu ujwaza nguzo za udhu haukendri ikahujwaza nguzo za udhu ujwaza nguzo za shakutsujwaza menwa udhu omushkila haukaungi habade mru yarenda yauju bala gari shahika ju ikali gari njapani hatempine kanaka ekrakeka anajo yawo faida hodesa garinde wojo kana desa garira nzimoroni masihu uja zitsunzuli fane pani kunatoka ushida toke na fikira ukaeba baneza jirara male gari niniri abosi karamba wojo hodesa gari hamru watulizwa permission omwe sojo uka ekepinefu ngamjofanya amrure nga jawa heza jawu de borde ndini baada bojo renga hindinu urendeje ekair ngamjwar soju ambarongo shayujo hadisa gari shayka juto utowapine yabo ujo hendesa abo kujurenda ukujwan ye wokujwendes dali ngojo utawaza sakutujo zimenwa udhu abo wakujutawaza ngojo uswali shawe kujwe zimenwa swala abo wakujuswali ngojo ufunga tumusha kutujo zengo zimenwa tuma abo wakuji abo kujindi ukujufunga tsumu de hali hiyo mrwanzo ende anji haruma sala zilaravumbua rangude maji mabaki ya hemaji ze farudhi za udhu ezimenwa udhu rangudo mshanani rangudo mielo ze sibabu za uyela ombaho za hofu ze sharuti za sala izo pia ngiyo bidi haina mzimandasi ya metrize kanga wena uto ujuawa we sala ungejoka ukenendini ngejoka ukana mushkila abangari njao harima zenguzo za he sala zenguzo za he sala watukufu tedereshe lezize tedervuwa ze sharuti walaraba ze sharuti za sala izongo otashiwa uparihani henizo ngeunje wa salani sharuti holiho de tahara kunaka unjo salani ngautawaze
Izinguza hao kuraka unjo solani nge utunde ukabane mananda nyali nge bidi utunde zerongozila ranzide tohara ranzido usitirie wazi utinjaho solani baada wapo rasovala ka isiria ho peso pada juyu udofa ne geste ukaunike mbale so avon titi nge bidi zerongozi ke tuteoke nge uje urele unjo sala narjia rmaze sharu zenguzo za sala zenguzo za sala za madhahibi zikhtalifiana yenamna ya uhadidisha ezonga ngabambo 18 ngabambo 15 ngabo data bambili wabazambili waktasirwa fana rezuma bendeni aqwal wa af'al za urendana za hwamba shangabo wafanya detail hanartokata no madhhabi Imam Shafi'i ronese wabendi wabazo 10 ngabi 10 fukari abo wandisa yorangu denia raba zenguzo za sala izonda zilazahimisa isala yonda zilazahimisa batinizo abo sala kenaka utimu izongizo harume sala abanda ni denia enia abadarmo udhu no mielo rambe nyama lao domo timu himundu kauja na waitu usalli adh-dhuhra 4 rak'at ma'muman muqtadiyan lillahi ta'ala Allahu akbar halabeka yuke jawaridi yorendeje hiyo ke jawaridi shao mahalahe ni domoni tijandu wadhani titawaza tijati himibanu horo hodi tikusudukanga msola dhuhuri ya dhuhuri raka 4 bismillah tifungu awaiseti yedenia qasdu fi'lu shay do kusudia ufani na misati himi tamba Allahu akbar awasati na deje titia yenia yodendini iyo denguzo ya mando shanga nusema dhahibu baa nguzo ya tenda hiyo alqiyamu lilqadir do hima hejo shinda na wabora kanti harumwe nukta hiyo do ushelezi za khaswa do wazaza hatu no baba hatu ho hima ho shinda ekango do shinda uhime baada abo kanti solahu ketsukiri na bondu wenje ufanwele mevu hendali mishiazi hendazi na ukumbi zilera zili shabo ya haja tile mwami duba woga mshipa baada basi hakanti Allah akbar no isa shahito na balagu jo harande ihajo shinda hime na relewendo harmenu kutainu kajaba de jo shinda ya hime serukuni asesijidani alqiyamu lilqadir de jo shinda ya hime abo hima yonguzo ijo mkinishani shinda ni hime shati na kaushindo sarukuni ngamjo hima ijo mkinishani hime ni sarukuni shanga mineto shahuro tina kaushindo saho sijidani ngamtojo hima shale obo ntojo kaushindo saho sijidani nsababu ngamkonti na boti jo shida nime ni jene qiyam ni jene fatiha hima ni jene ruku ni jene itidal abo zenguzo zilazo ntipia ngamtojo zangamiza barabarije irende tinaka ushida ni sijida ni habo lone toshahura abwe swala ke jatima kamengo nimeze nguzo alqiyam lilqadir do hima hejo shinda abaha kweli ti mandeshe hitwa minga mjo shida ni hime sha etabungi harumwe sijide ngamjo fana mruka namba hiri hodingo ni hima ufunge uswali ufunge usome fatiha usome sura mwambie Allah akbar useho rukuni sami Allahu liman hamida abaha wanzo seho sijidani shaho sijidani ngawene toshaura kunaka ushinda unyami au doktori auzia awabaendi doto kanti shahiri Allahu akbar ninyele ni minga mwakinisho kabala ngamindi ulado sijidani nabi Allahu akbar bangame yarmendi baina sijida zombili nabi Allahu akbar nisi halafu ndi satitimiza sijida njona nabi Allahu akbar elera ila gamjushio shahiri nihime niredeje nihime shati na ukanti ekati kanti harma swala ya farudhi na miti joshindani hime eswala ketsukiri ngamrejezo watukufu ekati kanti bumzazi ekati kanti bumbaba na miti joshindani hime kejaba ti joshindani hime njena rukuna sijida doto hima wiyo bala tengeka joshinda jene rukuu shamada madoto joshinda hime abungu johima yasome ibidaje horukuni shange mmadele dingo ambaye tise rukuni abo Allahu akbar subhana rabbiyal azim subhana sami Allahu liman hamida abaye bidasa usijidani Allahu akbar eko hazilo le dingo ambaye yatinyame yenyame yo problemu tina ukanti kungamjo shidani hime yengambende alqiyam lilqadir au ka hadithi mtume sallallahu alayhi wasallam harma hadithi ya rangani Imran bin Husaini ya mriya mtume sallallahu alayhi wasallam ya muzisawi ya salamba salli qa'ima saliha hima fa in lam tastati' fa qa'ida ekaku jashinda wahima ngekansi
na wango jo shindo hime amgo kontiza barindi doko ye jo shinda ya hime kachahi mashaha kanti sala ke jakir abo wanruenda hazini mrende hazini adusa makarito hata hende hazini hato simbu hata bomnyawe hende honze ndali mishiazi hende hindini zerongo zilazo ntipia hojo dahoni uje ukenti na wojo shinda uhime beshwade shegongo we kanti na wojo shindo hime sala ke jakir doko abana zenu watendezo kabwe nguzo ya mando do uhima e abili denia e araru takbiratul ihram do jane takbiratu al ihram e araru do rendaje do huja ne takbiratu al ihram takbiratu al ihram indai inu de ouverture ya sala takbiratu al ihram inu de do ya nizililie baina yazile kauti kaujo uzifanya rahane janjia ho salani ekati njia ho salani tina kaujo uzifanya rahane janjia ho salani tika urongowa tika ulamba hindu tika udisene mnana nzao tika wose hona nzao sheka satamba Allahu akbar abati zile hanetina ka urongowa ekati mirongo zilikia naone sala abati zile hanetina ka ujo do naje no responde telefone tizila naza rongo hizo ile takbira de Allahu akbar yendini ya mado hamadi nemne kawi jaharme hadithi mtume sallallahu alaihi wasallam yaone so kendini miftahu salati ila kile zahe sala do alwudu do mruto tawaza watahrimuha takbir no harim ya unjia dendini de takbiratu al-ihram awado tuhamba Allahu akbar yodendin yode takbiratu al-ihram yode nguzo ya raru ya sala warlo harmayo gebdore shelezize khasa do wandu kawsali jamaa do wandu kawsali jamaa humisirini au malahun wajondra mru ngasiwa msirini wandu wasihirukuni haukaho parisera kado pariseruku ewo andu wa rukuni emrunge hula ngubalombio mwanza pariseruku ngomba Allahu akbar asihi sala ke jakir hauka ya Allahu akbar ila dai ila de takbiratul ihram au ila de takbiratul intiqal wa dar ruku haukabo eka hata johed Allahu akbar na yanyama ila dai ila takbiratul intiqal au ila takbiratul ihram na ba takbiratul ihram yonguz doku homruhenda mungu dotenabi Allahu akbar ya jene takbiratul ihram baada mungu ya jambi Allahu akbar yausia rukuni shabu mranza parse ruku au da honi mathalani mbabangu swala mungu swali ngwanza duge jamamru akautawaza hedi amparsa si rukuni mduka natobeza beleze mbiba ngwanza parse raka Allahu akbar anyamasi awe swala zingamanyiha eyo Allahu akbar ndai de Allahu akbar yasarukuni au yedi Allahu akbar ya takbiratul ihram doku wanro salo jamaa msirini mduka si shaveze hanjia nai do utuliza Allahu akbar ujene takbiratul ihram au hima nge ujene Allahu akbar ya urendaje ya unyama usiye rukuni abor sarifumbu wangu zonga rifumbu qiyamul qadir deniya de takbiratul ihram baada yabo ngabo yendi qira'atul fatiha dusumi fatiha ngo mazi nguzo za yisal dusumi fatiha aboy kam diriki ngabo rongoratu fumbu yabo na baina he takbiratul ihram ne fatiha ngabo maniongozi kumruhaba na de dua ulistiftah iyo farudhi yatifarudhi hanamni kao ikale umruha ka uswali kajambe dua ulistiftah sala kiri يكاد وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما او سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك كجنب هي صلاه كير هتبقى الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاه كيري كجنب وجهت وجهي الذي فطر صلاه رند كيري او كما نغرفم بواو زنغوزو بعد يا بينديني قراءه الفاتحه وسوما يفاتيها هرمي فاتيحه قبو اختلاف abe karama de fatiha yonge na rongozi nja ukabo yonguzo do tojwa huisoma he utambehe ghaini sini utambe thi ani yusomeze harufu zije itashiri fatiha ngyo na tashridi kumena na ngyo bidizije ngyo na zaman shamnu gusom alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yawmiddin yaknabudu abo tsoranga abo fatiha abo zemada kasjaja ze harufu kasjaja ze indini abo fatake jakiri neke fatake jakiri abo salaira neke jakiri au kama Mtume sallallahu alaihi wasallam habendi la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab kamati sala yahemri kaw kajasoma ifatiha
abo fatiha yuzo deze harufu zahayo deze mada zahayo deze tashdidi akijaba uki Abdul Basit shamru nasane henna mjimadasi ya mitrize badala ya hamba alhamdu juwa kayotihe shay alhamdu lillahi anga boze tashdidi arrahmanir rahim arrahmanir rahim maliki yawmidi Fatiha ndio bidi mru yaje yesome hena mna Jibril yisome ya mtume kuna ushindo someta jude msafu kamili tsometrize Fatiha ukayonguzo eke Fatiha uisomo nayi eswale iranganiha eke Fatiha uisomo nayi eswale iranganiha ili rekati harma mas'ala iliyo harma ya Fatiha nade bismillah harma madha mamushafoni sokendini wal basmalatu ayatun minha ne bismillah yomengo ni mwezi aya za Fatiha ngabo ibalbala amtire bismillah amre bismillah za janibu zombi liongo una haki ngabo baadhi za hadithi za thibiti za janifat ya bismillah ngabo baadhi za hadithi za benu ndini ye ndini donc ye bismillah yo usoma bismillah yo usoma iba kukaya yo usoma hakuyu au yo usoma hambavi donc ze janibu zonti zo zingizo ndini ngizo na dalilu ngizo na mishimbishio donc wanrati jivure harumarungu reya isoma hakuyu kati warumo potefu reya isoma hambavi kati harumendini kati harima upotefu ne kati somo hambavi kati ona sokabati mjasoma akasigara minuka matalani yo aya shayo somo hambavi yawe manaye bismillah usomao hambavi nabo ya alhamdulillah kusoma hakuyindi yo hamade amina bonamba hakuyino timengo ni Fatiha akaramba wala dallina ngadoka mbende amina raba hakuyu yebo ramba kulanga unesoka amina mengo ni Fatiha timengo donc yinunga etsigaramba hena mnekaodo ya randaje do ya kibiti na mtume sallallahu alaihi wasallam donc ya bismillah yedo mkinishambu yasome hakuyu au yisome hambavi shangu yabidimdu ya redeje ya randeje ya jenio iba kukaye ba hakuyu au hambavi kama masala vanutse ni kandu kwa solo jamaa ngabo nazioni nusizama dhahibi onesa ukende ye msomo wa imamu utosheleziza wala waloho dingoni na nuso onesa ya ukendeni ya ukaya re imamu re ma'muma hena mjima yabo ngiyo bidia some Fatiha re imamu re ma'muma hena mjima yabo ngiyo bidia ndeje some Fatiha yo khilafu ilo so nimo wanazioni mimi zokomi udunga ekamdunge no wakati wo soma ye Fatiha ya rendeje ya fani ya rendeje ya some ye Fatiha ukarma hadithi mtume sallallahu alaihi wasallam megoro musi kuwari ye salamu halafu hawa rendeje masahaba la'allakum taqra'una khalfi amba huenda hamanga mnugo somo dingoni mwangu halafu wamba wamba la tafalu mtifani illa bifatihatil kitab mtifani badia ndini ye Fatiha dokwa wamru leo kawa dobo shelane sura norendaje wazilhaniha dokwa wonesoke ndini ngeti woto sheleziza mahadithi na mtume sallallahu alaihi wasallam yonesoke ndini ye qira'a ya imam ngamtusheleziza woni donc ya khilaf ilo harmendini ze madhahibi za fikhi miyor dunga wodo kendini kam ndungu joshinda mdungu eno wakati kana unjia waswasa mduye hundu wakati na some ye Fatiha yode nguzo ya dunga ya yabo abo ena mjimadasi ndio bidi na muda haba yatahemna shioni yatahemru yasome Fatiha yamwishililie mafundo walo Facebook bafundi Tanzania some Fatiha unishililie Fatiha nga mwisomoro awunso somando abuchide na fundi miata mrati jani miliba miti mrota juidi mika miti mrota juidi tinoshide nuhongoze mrona tsahe fundi wa soma yetajuidi wa imetrize mruya bafundi samahani Tanzania unishililie Fatiha Fatiha nga mwisomoro yeze harufu au kaga sini ze makharij alhurufi eske yekhenga mwitoma la lazimu yesodinga mwitoma la lazimu yetenga mwishagojo namro wasamsi wazuha yonda wasamsi wazuha kabaja wasamsi wazuha alhamdulillahi rabbil alamin tide namna yuso dokumebidi hena mjimandasi henna mjimandasi yende ahimile mwana ya awufundu fundi yasome Fatiha yambe bofu Fatiha nga mujoti some nongozi ili ukesira ukike Fatiha ke jakiri abo swala ke jakiri omdogozi mtume ya bendini la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab kabati sala ya hemri kao ka jasome Fatiha na wasome Fatiha tidotokati some mistarila do ujaneze harufu namna ya lazimu do ujaneze tashdidi namna ya lazimu do ujaneze mad namna ya lazimu
lazimu do ujane urespecte haina za janendini harima ye fatiha ikawa puza hindu abo mru haranganya ye fatiha ya baada ya some fatiha abo yusi harukuuni ngabo dendini iyo de rukuuni do amba Allahu akbar yasihe baada bungi bidi yake planivo yakazanivo iredeje abonga moratuvumba yabo de sura yoti nguzo yosuna bimaana inge hatosome fatiha hadi wazakaje some sura anjasi rukuni salekir salerende yisala ikir baada bo yasi rukuni yatuliliye nareshiendo yesi rukuni yatuliliye akanga bandu ko hamanku huzino maji Allahu akbar wa Allahu liman hamida Allah barongo shidone nenri bala mazode one mpira mazode one seri mazode ndeje tulilia husirukuni ngo tuliliyo ndondondro arruku do serukuni baada bangu zadungawo at-tatma'inatu fi do tulili harmeruku Allahu akbar ngo tuliliyo eziungu wambe subhana rabbiyal azim au subhana rabbiyal azim wa bihamdihi zakate akawana imefundigo aridanganya udangana ezajiriri ngabwamba rabbi subhana rabbiyal azim ngabwamba subhana rabbiyal azim wa bihamdihi zombi lizo ukiri watu waridinu wa waridini yesilona mvuyu ya indini shabo tukare mafundi wa mdanganyani yena mdu utaba kamjadanganyo doku osiya rukuni ngo tuliliyo eka usirukuni kujatulilie salake jakiri abo mtuliliyo yezibeza hauzi makinishihe she Allahu akbar sami Allahu liman hamida na abo iyonge jo ujiri abaharenda warumetu ya Ramadhani harumeta rawihi ngabandu rakeshirini gujo risami babarikanizo rakeshirini waziswali haruma dakika dakika mfukari yeyo swala ndai abo mtuliliyo kauti bari mnuanzo Allah alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin qul Allahu ahad Allahu akbar sami Allahu liman hamida Allahu akbar hiyo swala ndai mtukufu shendri miongoni mwezengu za sala do mrutulilia dorendaje do utulilia ngosi horukuni utulilie aweka kuja tulilia rume rukuu sha Allah akbar sami Allahu liman hamida salake jarnda ke jakir na hiyo ijiro kitu mtume sallallahu alaihi wasallam salamba wa salatul musii yamruhaja tumenge bala mrulaje bala Allahu akbar hasali atimiz mtume amba irja fa salli fa innaka lam tusalli rajayo do wasali bakuja swali yamru laha ritana haja Allah akbar hasoma harendeja mtume hadithana ba irji fa salli fa innaka lam tusalli rajayo do wasali bakuja swali yamru la maranraru katile mru la ba sha alimni unisome fa inni la a'lamu ghayra ba min tudo katidai ntujo kati ndini kati ndayinu baada mtume sallallahu alaihi wasallam akamsomesa bayimengo mwezero ikaudo ya sisindia do mtuliliyo do redaje do utulilia donc nguzo ya dunga bala do saurukuni baada yabo utulilie ekauso tulilia baada mungu abendeni sami Allahu liman hamida ngonyongoho uriditsana utulilie ngabo wandu ikawa hata wokwa hiwa nyongoha Allahu akbar سمع الله لمن حمد الله حتى ذلك وهي ذوبا سمع الله لمن حمد الله اكبر bunanya abokuj ay sala ke jakir nare lewendo barra bagar fumba nguzo za sala inde nguzo ya bidi ya uislamu aweka kuja tulia bwa sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamd kuja tulilia ngewajo ka usajidani awe sala ke jakir بعد أبو هرم يونغ أبو كوه اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا لك الحمد زواردية تبيندني ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد زواردية تبوزيني مرات جنباري يردنغن واهون كم تدنغنيو دوكو أبو يودي اعتدالي بعد أبو مريرندج يتولي إكهو سمع الله لمن حمد كوجا تولي شاء سمع الله لمن حمد الله أكبر صلاة كجرندج كجكير na beka ke jakira wasala jakira umbaranganya abaranganya nguzo mengoni nguzo wa Islam baada ya basami Allahu liman hamida yatulilia ya bezumra ambao hiyo rabbana kalhamdi yatulilia nguzo mabwendini Allahu akbar yasiyo sijidani wayasiyo sijidani ngwende yatulilia tena Allahu akbar subhana rabbiyal a'la au subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi yatulilia
ngeambi Allahu akbar yakenti baina hasijida sombili yardita na yatulilie na harma hiyo ngabandu ko hata uko hiwa kanti shange hosijidani ile de mad Allahu akbar ayi surtout do androazade yongo na diplome ya hayo woko wahi hata lebibilo kaliwa hila lo Allahu akbar shahito ngabata woko hiwa Allahu akbar a salake jakir amre jesu de sijida isijida mado husi wamba Allahu akbar ngebido ukentinro ikama dabo ko tashahudi ngeuje wamba Allahu akbar usiye sheka Allahu akbar ay yondei Allahu akbar awe gejaki how kindly aljulusu baina sajdataini wakati baina ya hizo sijida zombili iyo nguzo miongoni mweze nguzo za sala tukumrat sosa sijidan Allahu akbar subhana rabbiyal a'la Allahu akbar yewe nari rumandro Allahu akbar davonso banu bokantisha ngabo surtout do androazade yongo una diploma hatemi hono ngabo andu kwate mihono yoke wa hiya juha hatoi hativala ya kawiyo Allahu akbar labeka abo isolake jeje awndo atanguzo miongoni mwezi nguzo za sala dai dumrukati baina hizi sijida zombili baada ya Allahu akbar wakati harma sijida zombili watulilia wahabia rabbi ighfirli baada ya usiharma sijida ya vili wambia Allahu akbar ureje harma raka ya saya halfuza raka zonti pia ngojofana hena mnaila yonti pia ikayo sala raka mbili ya raka ndaru ya raka nne ize etapu yode raka hukamilifu abanguzo ya dunga yabo baada ujofana zila hena raka samahani ukanti harumeta shahudi ya mwiso yonguzo tashahudi ya hari yo suna mengoni mweze suna za sisindri warume swala ikawa kama hadiwaza mrudi na sijida sawa warjodo develope iwe kao dorijao shado toka harumeta shahudi ho ikalanti za yonguzo mengoni mweze nguzo za sala ho hambia tahiyatullah salawat tayyibatullah assalamu alayka ya nabiy rahmatullah barakatuh assalamu alayna ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasul izendini yotsena yonguzo mengoni mweze nguzo za ya sala mrejezo tahiyatu au tahiyatu lillahi السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ينديني يونغوزو ميغر مزن غزه صالح وجوندا واندو ابا حتى يونغو aduteo donc yo msiba ani wondi ni msiba mratsa filina matakana indini na bale sala mrajwa filana darasa za tijindi na hindi na balanga buzilo muhimu mndu yatoshindo zimetrize mndu nakenti ya metrize sala mndu yakesira ukanda ila raoni sarume darasa yabira inde rongo ya madika mwanadamu kutoka utendea uzisiwa awal ma yuhasabu alabdu min amali yawm alqiyamah as-salah yarongo kama mwanadamu kutoka utendea uzisiwa rumaza amali zaidi ya sala dokwe kahirangana barangana dokumbriangale ndele naones amade namna habo kai data mbufundi usome Fatiha ya huishilili ya bengo uisomondo ngawe na fotia harume body ngawe na fotia harume sinine sadi ngawe na fotia harume ya indini harume ya hene ngawe na fotia harume ya urekabesh de halio tena kanti utahe mru ya huishilili tahiyatu eske huimetrize au unareja hukuja imetrize nguzo ya dunga yabo do usali ya mtume yabo salatu ibrahimia Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ngabo ko woti ya armayinu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid yudi salatu al-Ibrahim baada wenguzo ya dunga hapo de salamu ya mado assalamu alaykum wa rahmatullah hafasira ukaingia tu assalamu alaykum wa rahmatullah ebwa hajamba abu saleseti shangamba assalamu alaykum wa rahmatullah
baada bonga zambe abidi abasare jiho solani hajamba bo solahi menya udoreje shenga toba assalamu alaikum wa rahmatullahi bi hajamba solahi timu akabasaro ho sola sheka jirejezo usunga zambe asai abasare ji solani isala ngejo minya dokaba ufubi watukufu izo dezenguzu zaendi zahiye sala izo ratu vumbua yabo ekamru hanja hadiwaza esala ke jamenya esala irendeje ke jamenya shahwenda batilo soduri Weda batilo soduri yendi ya sijida sahau. Haka uswali imaharibi asali raka ya madu raka ya vili. Baada ya hapo ibidi yake yatashahudi ya madu hatongojoze aleni Allah ya Allah ila juhundu rahimi. Baada ya hapo yeshilahu la ay njajane tashahudi ya madu kana haba ngurejei mada masaha nyongoha shabo yeo data soduri na dokangu dokahuja na sijida sahau wa misizoni mwe swala abo ilirtilete darase ya leo bari sharfana ilera rika honesa wa maduwahi ya sala nguzo ya vili ya uislamu riwane sarangudi ya maji riwane semabakia ya hemaji riwane se farudiza ho udhu yezimenya ho udhu zerongoza sahibisha ne tohara ya mshanani riwane se zipasisha umria yele ne farudiza uyela riwane sa mabakia ya maji holi ya tohara ya najisi ya toharato jo tohir shahindu riwane se sharuti za sala da zile zitashiwao rahawi janja ho salani riwane se zenguzo za hiye sala awori bakiwa deze suna nezimenya ho sala ne namna ya sijida sahau reshelezi zane ya ukangi wa muhimu hina mzimandasi ya tehemrufundi yende ya asome ye fatiha ya juwe ukaendi zo fatiha nga mwisomoro watukufu ritifane mza hakwari wane soka ye fatiha ikawu isomonai awe sola hoke jakir na awe indi yu msiba kweli jomkinisha minjenda shioni kweli minja hifadhi kweli mitifubu sha uwafuba au watumetrize tosana de fatiha de fatiha ukade ilo farudhi de ilo nguzo arme sala kul wallahu kajaba msome nai sheka humrangane sala kena umenyeha she fatiha ekahu irangane watukufu ya sala ngeju uranganyiha sala kena ukubaliwa mruna renge wakati rirete batanya zede bazinji zilo Facebook rete batanya humaijo renga wangalezi jo ufai renga wangalezi jo ufai tamrufundi renga wakati ike mwanaho jumkinchangu usome fatia andro hanawe katumambia usome fatia metrize ya fatia utifane mza ukamundo hayati wa hawa dunia na akhira ike swala iranganyia abubahi kutina mbebo ngawe na mro swala iranganyia na boide fatia ike fatia kutisomandro kejaba uhifadhi renga wakati renga dima shinzima usome nusoni mamrufundi mafundi alhamdulillah nga ujapuzila mtsulo armazera zososiyo nga wema video nga wazenazi tahazenazi zilo Facebook umambio kasamahani unike dakika 10 nisome fatiha ze apeli za lova ze apeli mdake ntato para wandu ya tolove yena ona indini na baba rati za apeli zono maijo mdato dunga direkte za mswalata rati za direkte utahe mrufundi wabiwafu unive dakika nisome fatia uishie eske fatia mdoti somo ekanga misomo nai nirekebeshe nongoze nilekezize ile fatia uisomendo udiriki ya sala yao udiriki ya sala ukike swali irangania na unuindi ya imango swalindo undemradi aungo swali nayi uranganyihe ule khasara abo chirongo ya mzaha inu chirongo ya mzaha watukufu inu imma ila narin wa imma ila janna imango somondo uswalindo wedembeboni au somenayi uswalinayi wedemroni awalu ma yuhasabu bihi alabdu yawm alqiyama as-salah irongo manadamu yajutinde hisabu la sala Allah aburanzidaba tahamru fundi nezatide mabindo tahazenazi mafundi kado mjini hano kado mrani hano tahamru fundi umfanle apeli umabi wafu nibedeka kule unishie fatia utsona misuja fatia utaya amruwa bebo samani bofundi Tanzania some fatia ishililie fatia nga misomondo nga misonai ekanga misomona yenda ba unekezi
ekami somono alhamdulillah abo tifuka swalevuku rata fina batani na mbirina hindini ya baboni jawari ma mwezi mtukufu ikao ti mwezi wa urate ngarika zao yao banga bwandi soshimeza wa barenge begeo wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mtiridi wazi harmaze dua. Wassalamu alaikum.